Hello world, hello Philippines, hello mga lalabs ko, maayong adlaw na pud kanatong tanan for today's video, gahapon ganap og karon. So giusa lang nako kay para mo taas-taas ang atong video. Kay wala tay update sa atong kinabuhi kagahapon og karon sa mao ni ang akong video guys. Ako na lang gipagsama-sama. So naami dihang duha ni Lixa naglambing-lambing mi guys kay niabot kagahapon ang igsoon sa kumbana nga si Leander Malinis og ikauban ang iyang asawa nga si Janice dahil naapod siya kauban nga duha no kay nagtiwa sila ayo sa motor ni Magchiris so mao to guys nagpaabot mi ana kay nagayo pa sila dayon mga ligo mi kadali sa dagat usa sila manguli og gipos so mao na guys si Janice ang asawa sa igsoon sa akong bana guys so na siya duha ka mga kauban shout out sa inyong tanan taga Gipos Trupang mechanics na sila mga lalabs paki-support sa ilang page Leander Malinis. So salamat kaninyong tanan sa padayon nga suporta sad sa ako di ba? So ingon ana lang jud guys no suporta ay lang jud ta diring dapita kay naghimo-himo man jud tag usa ka content, usa ka vlogger na ta, di ba? So subukan nato og unsay angay nga buhaton sa usa ka vlogger. So di ba? So post everyday og mga videos. So mao na to guys, naabot nami sa dagat sa mao na ang akong palangga naligo na siya dira kay nagkuan mi kay parte yung iga nga guys no. So ning tuslo mi kadali diha unya parting hugawa ang dagat kay perting naghanang balo ay perting naghanang mga sagbot-sagbot ba guys dili siya tinaw lubog siya. So dili maayo maligo pag ingunana ang dagat kay inig salom nato parting hugawa hinig tunga hinig ana nato sa tubig hugaw kay sa nga tanan. So dili jud siya nindot ang dagat karaga gahapon na siya guys dili na karon sa di ba. Unja guys, perti niya hadluka sa akong nakitaan nga naay medyo kasag nga ning pilit dira sa kahoy perti naluya sa akong apo perti niya hadluka binyag mapaakan siya guys no. Sumodi na ang dagat sa Palomaria Sea guys. So diha gyud mi kanunay magaanha kung maligo mi kay highway lang manggod siya guys no. Tapos dili na ka maglakaw-lakaw ba, dili na ka mag-hike ba pag abot sa imong sakyanan. So mga batuhan tapos dagat na dayon. So dali ra jud kay siya pwede ta dira magsugbaay, maglungagay og saging, kamuti. So kung magnaay mga okasyon guys, pwede diha ra nato dalon tanan tapos magdala lang ta og lamisa o di ba? So libre ra jud kay dara kay walay bayad dira mga ligo guys. So mao na siya nga dagat sa Palomaria. So unahan na sa moa kay Dabliston man ang moa guys no, o Pikalawag man o Dabliston tapad ra po na siya sa Pikalawag tapos taon na dayon mo na Palomaria na dayon, di ba? Unya mga lalabs pagkaugma na yun ni siya no sa buntag so dili po ni siya sayo kay udto na kay kuning mata kay lami pa kay katulog guys so ning inom kog kape sa buntag judayon para ganahan ko manglaba guys kay daghan na jud kaayo in tawo nang among labunon so mao na diha nga time ako na silang gipang pilion na to ang t-shirt ang shorts ang mga puti kay ang mga puti guys need jud na siya og humulan pa og pride butangan pag zone rock so isiparate yun na nato siya sa mga dicolor kay lahi jud ang paglabas sa puti og sa dicolor diba so kinahanglan jud pilion na ato na dira ang mga labhonon nga paskang kadaghanan na jud kaayo in taon pila naman ko ka weeks nga wala nakapanglabat 2 weeks na pod siguro. So mao to guys sa akong pagpamili dira nagsayaw-sayaw ko og nag-video di ko ana guys nga pang reels na ko so joke ra na siya guys nga ipanglabay na ko ng labunon guys uy dili jud in taon ako na ilabay guys eh wala na po rin taon mi suoton kung ako na ipanglabay among mga labunon so labhan jud na nako guys uy bisan kapoy kaayo ng trabaho ay buhaton nato chares wala ta ipalit og sanina kung ilabay nato o diba so mao na guys naghabwa nako sa mga puti hapit na mi mahuman nahuman nami og labas sa dikolor kay gitabangan ko sa akong ati dadang. So thank you kayo sa akong magulang nga tudo jud kayo ang suporta sa ako gitabangan ko niyang laba karong adlaw kay dili jud ko madali og pagpanlaba kay naapay tindahan mo tindog pa ko kay mohatag pata sa mo palit sumao to naa siya ning tabang sa ko kaya thank you kaayo sa ako ang magulang nga kanunay nga katabang sa ako ang pangpaningkamot diba?
So, mauna na to guys, nagwaswas na sad mi sa among nahabwa sa washing guys. So, habang nagwaswas day ko na guys, no, nag-live sad ko sa pupo. So, dubli jud in taon ni atong panginabuhi guys. May na lang sad makapiat na pud ta guys. Maning kamot jud in taon ta no, maka-sideline ta. Bisan unsang racket dara asudlan nato guys, maka-income lang ta. Kung kabalo pa lang ta sa tanang mga sudlan diha nga mga panginabuhi, susudlan jud ako tanang kaso lang lisod kaayo ang uban, di ba? So diri pud sa social sa Facebook, so mag-agwanta sa jud pud ta og post og mga video para mapansin ta ni Boss Mita, di ba? So ingon ana lang jud kinahanglan na atay tiyaga, na atay tiis nga haron maabot nato ang naabot sa uban. So ingon ana lang jud ka simple lang atong hunahunahon guys. Dili nato dali-dalion ang mga butang nga dili pa karon ihatag sa tua. So paaboto nato kung kanus ay hatag sa Ginoo sa atoa, di ba? Ingon ana lang basta dili ta muhunong pagpaningkamot, dili ta muhunong pagpangandoy nga maabot jud nato ang atong goal sa kinabuhi, di ba? Mintras buhi pa ta kay mukaon man ta, so kinahanglan jud maningkamot ta, di ba? Ingon ana lang jud ang i-mindset natong tanan, guys. Ug sa wala madugay guys, hapon na jud in taon kaayo na, kay nahuman na jud in taon na moglaba ang mga puti guys. Ayan, inahalay naman namo kaganina pa man ang mga dikolor kanang mga t-shirt draa, mga shorts. Karon guys, nahuman na jud na moglaba ang mga puti. Kay mao jud nay ulahi kaayo nga labhan. So mao na nga time nga manghalay na pod si Aling Nida ninyo guys. Mao naman jud na ang angay natong buhaton pag human og laba ipanghalay na nato na diha sa atong payag, o di ba mamungingi na sad akong payag dira guys. Bitaw guys oy, mao ra bitaw na ang ganap namo gahapon ug karon guys no. So giipon lang jud nako akong mga video kay wala koy laing ma-upload. So gusto ra nako magpasalamat sa inyong tanan sa padayon nga pagtan-aw sa akong mga video. Dili man nindot ang akong mga video guys, basta tinuod na nga panghitabo sa among kinabuhi sa adlaw-adlaw. So unta guys, naamoy napulot nga kuan sa ko ang mga video, ug dili ko muhunong pagpasalamat sa inyong tanan dahil hapit na jud ko mag 5K followers, o di ba? May Tagalog pa talaga tayo dito no. Sa ending lang pala ako makapag-Tagalog. Bitaw guys, oy magbisaya na jud ko guys kay ngano kung mag-Tagalog bitaw ko mura kog mabubulol ay kanang malisuran jud ko. Mas maayo magbinisaya kay dali ra kay lito ko na ang mga pulong ang naa sa tong hunahuna, pero mag-Tagalog ka hunahunaon pa man gud nimo unsa tong Tagalog ana nga binisaya ana bitaw. So maoro to guys. Thank you kaninyong tanan sa pagdayon nga pagtan-aw sa akong mga video. Unta magpadayon lang pod mo kung nagsugda naman ninyo ning pag content creator, padayon lang sa di ba? Ana lang jud mapansin ra lagi ta, promise ko na sa inyo, di ba? Wala pa man gani ko napansin na nang invite na hinuon ko sa inyo na bitaw ay mapansin ra lagi ta as in soon. Basta magtiyaga lang tayo, magtiis lang tayo, maghintay lang tayo sa umaabot nga panahon ug ihatag ra jud na sa tuwa ni sa Ginoo. Ug salamat kayo ug mao ra to guys. Thank you everyone for watching. God bless us all. Bye-bye. Magtiwas na kog panghalay. Mwah!